सडनली तुम्ही एक विलन जाल्ले मदीं की TCPच्या विलन म्हणजे कितें आतां तुवें म्हाका आतां फायली दिल्यार तुवें पास करप ना, तुवें करपाचें. सगळे लोक जे दिता ते करता. कन्वर्जन्साचे तुमचेर फाल्यां रुपेशान म्हाका फायल दिल्यार करतलो, फाल्यां आनी कोणी फायल दिल्यार करतलो. आनी कित्याक फाल्यां तरेतरेचे तुमी जेन्ना सांगतात हे सगळे 16B चे अंडर जेन्ना कन्वर्जन जाल्ले कमीत कमी 2 कोटी स्क्वेअर मिटर तेन्ना जाल्ले. आयज तुवें प्रश्न विचारले म्हणून सांगता. जेन्ना रिजनल प्लॅन जाले तेन्ना 9.5 कोटी काँग्रेस पक्षान केल्ले आनी 9.5 कोटी लोकांची जमन्यो ते इन NDS इन पॅडी फील्ड म्हणून तेन्ना ते जाल्ले. घटना कशी घडली तो एक वेगळो विशय आहा. हे कोणाक ब्लेम करपाक न्हू म्हणून हांवें सांगलें विधानसभेन हांव कोणाचेंच नांव घेवचो ना, म्हाका कोणाक ब्लेम करपाचें ना. पूण 16B जो सेक्शन आशिल्लो जायते मंत्री येवन गेले, मागीर आमी ते डिलीट केले सेक्शन. केन्ना केन्ना वयर सकयल जावं पूण आमी आतां 39A जो हाडला वीथ ऑब्जेक्शन सजेशन आमी खंयच उल्लंघन आमी करपाक दिवचे ना. इवन ट्री कटिंगाचेर नवो एक वेगळ्या तरेन हांवें कन्जर्वेशना खातीर हांवें ऑलरेडी मिटींग घेतलेलें आसा. तें नोटिफिकेशन बेगिना बेगीन भायर हाडपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर तुमी जेन्ना म्हणटा की कोण तरी विलन जाता, विलन कित्याक जावंक जाय? फाल्यां तूं घर बांदता, तूं जर फायल घातली पास करपाची जबाबदारी ना. हांवें कायदो तोडून जर पास केलो हांव समजूं शकता. तुम्ही पळयतात GNH.